रहमान रहीम। देखती आंखों सुनते कानों चौधरी खलील सलाम। अज दा व्लॉग शुरू करने हैं। बिल्कुल असी नज़दीक, बिल्कुल घर दे बिल्कुल नज़दीक। तुहानू मेरे पीछे जेड़े न वो टेंट लगे तुहानू नज़र आ रहे हैं, बकायदा तंबू लगे। हुण जेड़ा रास्ता है वो ये गली जी है, ये सामने गली नज़र आ रही है, इधर यह गली है। इस गली के अंदर जा रहे हैं। लाला मंजूर भी आ गया हमेशा की तरह। ये भी माशाल्लाह हर साल जरूर हाजिरी देंदा है। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ए मसेर मेरा मसेर जी कितने जा प्रोग्राम पहुंचा? बाजी नेड़े है जी, हुण दवा शवा आखण लगे जी सरकार जी। ठीक है, तुसी लेट आए हो, क्यों खैर है ना? बस जी इंशाल्लाह टाइम ते ही आए ना, दुआ से केड़ा हो गई है। अच्छा तो जी, चलो जी आओ चलिए बल्ले रफ्ता रफ्ता। और सिकंदर याद भी आए। क्या हाल है जी? जी ठीक है। इस बच्चे की चुको, हाँ फिर उठा लै, फिर उठा लै, इनू दसिए भी बच्चा भी स्पेशल आया है। अच्छा जी, जी जनाब, के नाश्ता करना आए हो सुबह सुबह? बोलो जी। हेलो, ऐसा हाथ लाओ। बाय बाय। जी ठीक है, सही है। हुण चले असी और देखने के माहौल है कि काफ़ी बंदे इकट्ठे हुए खड़े हुए ग्रां दे बिल्कुल। इन सब का मैं इंटरव्यू करांगा अज। अस्सलाम वालेकुम। ए भी लड़का हमैर हमेशा इत्थे हाज़री। ये मेरे ख्याल रात ना इत्थे रात दा रात का पकड़ पकान बिच इसकी तो जानते हो ना। इस बंदे की गौर नाल तक लवे तो सारे देखे, ठीक है ना? तो जरूर इसने बारे तुसा मैनू कमेंट करके दसना है कि कैसा अज लग रहा है। ठीक है जी, आओ जी। ये भी इत्थे मौजूद है और के पक रहे हैं। ये भी दुकान है बिल्कुल किसी का माहौल, यानी कि देखो काफ़ी बंदे यानी कि जमा हो गए ना। दबा तकरीबन थोड़ी देर बाद हो जा रही है। तो मैं कैमरे बैग नाल बनाना वीडियो सारी जितनी जो कुछ माहौल होया वो तुहानू मैं दिखाना तो देखना वा। अस्सलाम वालेकुम। सुना क्या हाल ही? आज किधर आए हैं इधर? आज मेरा ना खत्म थी। अच्छा ठीक है, सही है बाजी। रात गई है कि और सुबह आए? रात में। रात गई है। तेरा क्या काम है?
ਆਏ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪਕਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਲੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਪੀਰੇ ਦਾ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਗਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نور الأبصار والضياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع جسے چادر پہ بلا لیا جسے چادر
پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ نہ دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب۔ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحبان ذی وقار، آج ہم جس محفل کے اندر حاضر ہیں، محفل اس ختم پاک کا اہتمام ہمارے شیخ طریقت حضور صوفی باصفا مخدوم المشائخ صاحبزادہ حضور شیخ طریقت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید الطاف حسین شاہ قدس سرہ العزیز، آپ اپنی حیات مقدسہ کے اندر 22 رجب شریف کا ختم حضور سیدنا سید امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی یاد میں آپ کا عرس شریف منایا کرتے تھے، اور آج ہم بھی یہ پورے گاؤں والے ڈھوک مرید والے مل کے یہ 2 سال سے دوبارہ ہم نے اس ختم شریف کا جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور دن بدن انشاءاللہ ہر سال اس ختم شریف کے اندر جو ہے وہ آگے سے پہلے سے بڑھ کر جو ہے جوگ در جوگ صاحبان حاضر بھی ہو رہے ہیں، اور جو اپنا اہل گاؤں ہیں بستی والے جو ہیں وہ مل کر اس ختم شریف کو دن بدن جو ہے وہ اور بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کے اندر خدمت بھی کر رہے ہیں، اور اس لنگر کو جو ہے دن بدن ترقی بھی مل رہی ہے، پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ اور یہ تمام بستی والے مل کے، یہ ایک فرد کا کام نہیں، یہ ایک تنہا شخص کا کام نہیں، یہ پوری بستی کے لوگ جو ہیں مل کر حضور باوری صاحب شیخ طریقت خواجہ الطاف حسین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز آپ کی سنت کو جو ہے ہر سال زندہ و تبندہ کر رہے ہیں۔ تو پچھلے سال کچھ رونقیں اور تھی، اس سال کچھ رونقیں اور ہیں، تو بس دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر ہر سار مالک کی ذات ہمیں جو ہے بڑھ چڑھ کر اس عرس پاک کی، اس ختم پاک کی محفل کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ۔ آپ دے والدین کریمین، اولاد پاک، آپ دے خدام غلام عقیدت مندان وابستگان خواجگان ڈھوک مرید حضور والی بغداد شریف دی بارگاہ دے اندر اس سال کرنے الہی قبول و مقبول فرماؤ۔ الہی میرے سمیت جتنے حاضرین محفل، دوست احباب سنگی بزرگ بچے بیٹھے نے، میرے مالک جنہ دی جو عزیز و اقرب دنیا تو رخصت کر گئے، تمام دی ارواح پاک نو اس سال کرنے الہی قبول و مقبول فرماؤ۔ تمام امت مسلمان دے جتنے بھی مسلمان دنیا تو رخصت کر گئے، تمام دی ارواح نو اس سال کرنے الہی قبول و مقبول فرماؤ۔ میرے مولا اس ختم پاک دے اندر جنہ جنہ سنگیاں دوست احباب نے، خصوصاً بالخصوص اہلیان ڈھوک مرید شریف نے، جنہ نے جو سخنے درمے کلمے مالی جانی خدمات پیش کی دیاں، میرے مالک قبول فرما کے تمام دے رزق مال جان اولاد کاروبار اندر خیر و برکت عطا فرماؤ۔ الہی احباب سنگی دور دراز تو سفر کر کے اس ختم شریف دی محفل دے اندر حاضر ہوئے، میرے مالک تمام دی حاضری قبول فرما
فرما کے تمام دے میرے اللہ ہر ہر قدم تے اپنی کروڑا ہر رحمتاں دا نزول فرماؤ میرے مالک اساں اپنی عقیدت مندی نیاز مندی اپنی ہمت دے نال ایک ختم شریف دا اہتمام فرمایا میرے مولا تسی اپنی شیاں نشان اجر عظیم عطا فرماؤ میرے مالک جنہاں بچیاں نے دعاواں واسطے آکھیا جڑیاں بے اولاد نے میرے اللہ بے اولاد جوڑیاں نو حسنین کریمین دی سونی جوڑی دا واسطہ نیک سال اولاد نورین عطا فرما جو بچے بے روزگار ہیں میرے اللہ انہاں بچیاں دے رزق وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جو مقروضن قرضیاں تو رہائی عطا فرما جو تنگ دستن فراغ دستیاں عطا فرما میرے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے تمام تے اپنا فضل اپنا کرم اپنا رحم شامل حال فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الردا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا الی حضرت امام الخاتمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ گرداوت امرد کرے لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر پاک پروردگار عالم احباب بچیاں نے دور دراز تو میرے مالک بیرون ملک تو بھی خدمات پیش کی دیاں اندرون ملک تو بھی بستی والے نے میرے اللہ جنہ جنہ جس مقصد واسطے خدمات پیش کی دیاں میرے اللہ امامین کریمین طیبین طاہرین دا واسطہ تمام دیاں حاجات نو پوریا فرما میرے اللہ تمام دیاں گالی جھولیاں نو بھر دے میرے اللہ اپنی شہزادہ کرب و بلا سیم دی پیاس دا واسطہ میرے اللہ سیدہ سکینہ دی پیاس دا واسطہ میرے مالک سیدہ سغرا سلام اللہ علیہ دی زاری دا واسطہ میرے اللہ اپنے کرم والی اپنے فضل والی بارش عطا فرما میرے مالک میرے کریم آقا علیہ السلام ید اللہ والے ہاتھ بارش عطا فرما الہی ہم گناہ گاروں پر تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے تیری رحمت کا پانی چاہیے الہی غیب سے سامان کر دے ہم سب کو مدینے کا مہمان کر دے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی و خاص مزق محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین سب کی حاضری قبول فرمائی میرے مالک میرے خالق میرے رازق مال و رازق مولا خالی کی سنا لگائی تیرے بندے پوری رات جی ماشاءاللہ شاہ ہر سال انشاءاللہ اتنے ڈیوٹی دے دے پورا تاون شاہ سبحان اللہ شاہ جی
प्रोग्राम का वेला खत्म हो गया हूँ जी? नहीं जी जनाब लंगर शाम तक चलेगा शाम तक? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा शाम तक लंगर चलेगा, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब है शाम ने भी ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਧਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ। ਹਲਕੀ ਹੋਰ ठीक ठाक सब खैर है? अस्सलाम वालेकुम जी। देखो खैर है ना भाई, तुसी क्यों लेट आए हो? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। सर मैं चाह बना के गया तो फिर चले गए थे कपड़े चेंज कर फ्रेश होन बिल्कुल ठीक है, सही है सही। दोबारा से आ जाओ फिर, आ जाओ बिल्कुल आ जाओ जी। वाकई गल ठीक है। तुसी अंदर लंगर जारी है माशाल्लाह, शुरू है। मैं मना तो कीतिया सी वे जेड़े लेट आउण उन्हां वास्ते नहीं, पर तुहाडे वास्ते खसूसी तुसां दस्सिया कि वेट कर रहे हां बिल्कुल। टेंशन नहीं लेनी कुत्ते टेंशन नहीं लेनी है मेरे ये मतलब के खाना इधर से आती की कुछ ज्यादा नान दे, थोड़े कुछ 5